I do not hold. কোম্পানিটা ফর্মি হয়েছিল এই প্রজেক্টটার জন্য। আপনি সেই কোম্পানি থেকে লোন নিলেন কিভাবে? যে কোম্পানিটার প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হয়নি, একটা যে প্রজেক্টটাও কিন্তু হয়নি। কোম্পানিটা ফর্মি হয়েছিল এই প্রজেক্টটার জন্য যেটা टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड के पैसों से लग्जरी फ्लैट खरीदने का आरोप लगा है। आरोप लगने के महज 24 घंटे के भीतर ही आखिरकार नुसरत जहां बुधवार को हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर प्रेस क्लब में नजर आई। संवाददाताओं के सवाल के जवाब में फ्लैट के लिए पैसा कहां से आया और क्यों लिया गया, इसके जवाब में नुसरत जहां ने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जो गलती करते हैं वे डरते हैं। नुसरत ने भ्रष्टाचार साबित करने की चुनौती तक दे डाली। इसके साथ ही नुसरत जहां ने कहा, मैं भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूं। 2017 में ही मैंने छोड़ दी थी कंपनी। मामले को राजनीति से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नुसरत जहां के अनुसार उन्होंने 1,16,30,285 रुपए लोन ब्याज समेत लौटाए हैं। सबसे पहले नुसरत जहां ने 7 सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़े होने की बात कबूल की, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक समय था कि वह इस संस्था की निदेशक थी, लेकिन मई 2017 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बात, फ्लैट को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, तो नुसरत ने कहा कि उस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था, उन पैसों से उन्होंने फ्लैट खरीदा। बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां ने कहा कि उन्होंने बाद में ब्याज सहित पैसे लौटा दिए थे। सांसद की ओर से कई सारे सवालों के जवाब नहीं भी मिले। मीडिया से बातचीत करने के दौरान कई बार नुसरत जहां अपना आपा खोती हुई भी नजर आई। संवाददाताओं से बात करने के दौरान अपना भाषण खत्म करने के बाद जब वो कुर्सी छोड़ रही थी तो उनका कहीं ना कहीं आपा खोती हुई दिखाई दी। उन्होंने मीडिया को उंगली भी उठाई। अंत में जाते जाते नुसरत जहां ने कहा कि मैं राकेश जी को जानती थी, इसलिए मैंने कर्ज लिया था। कंपनी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। बता दें कि पिछले 2 दिनों से नुसरत कोलकाता से बाहर थी, लेकिन मंगलवार देर रात वो वापस लौटी थी और आज मीडिया के सामने आई। যে আমার বাড়ি দুর্নীতির টাকা দিয়ে কেনা, সেই অভিযোগটা আমি এক্ষুনি ক্লারিফাই করব। এই কোম্পানি থেকে আমি একটা লোন নিয়েছিলাম। লোনটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1,16,30,285। 1,16,30,285 এবং মে 6, 2017 ইন্টারেস্ট সহ 1,40,71,995 আমি এই কোম্পানিকে ফেরত দিই এবং এর সমস্ত ব্যাংক ডিটেইলস আমার কাছে আছে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বাড়ির ডিড, এভরিথিং ইজ হিয়ার উইথ মি। ডেফিনেটলি আমি চাইলে আপনাদেরকে এক্ষুনি আমি খুলে দেখাতে পারি, কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমি কোনোদিন দেখতে চাইনি, তাই আপনি যদি দেখতে চান আপনি কোর্ট থেকে নিয়ে নেবেন। এখানে কোনোভাবেই কোনো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট নেই। দ্য কোর্ট ইজ লুকিং ইনটু ইট। হ্যাভ সাম ফেথ অন দ্য জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ দ্য কান্ট্রি। আমি যদি কোনো ভুল করে থাকতাম, যদি একটা কথা মিথ্যে বলতাম, যদি একটা পয়সা মানুষের কাছে নিয়ে থাকতাম, আমি আপনাদের সামনে এসে আজকে দাঁড়াতাম না। এবার আপনারা যদি ভুল হয়, শেয়ার হোল্ডার হয় না, আপনি না শেয়ার হোল্ডার হয় না, একদমই নয়। আপনি যদি কেসের পেপার ভালো করে রাখেন, আপনি যদি কোম্পানির পেপার ভালো করে রাখেন, or there are only 2 shareholders in the company. I do not hold a single share in the company. I do not hold. কোম্পানিটা ফর্মি হয়েছিল এই প্রজেক্টটার জন্য। আপনি সেই কোম্পানি থেকে লোন নিলেন কিভাবে? যে কোম্পানিটার প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হয়নি, একটা যে প্রজেক্টটাও কিন্তু হয়নি। কোম্পানিটা ফর্মি হয়েছিল এই প্রজেক্টটার জন্য যেটা। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।